أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء غني. يا غني يا غني يا غني حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا غني يا رزاق. سبحان الله وبحمده. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ذا الجلال والإكرام. दोबारा सुने. दुआए गनी. या गनी या गनी या गनी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या गनी या रज़्ज़ाक़. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही. या हय्यु या क़य्यूम برحمتك أستغيث. يا ذا الجلال والإكرام.